सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे आमच्यो कांय स्किमी नव्यो स्किमी ज्यो केल्ल्यो आसात ताचे आज आमी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा वेल्यान लोकार्पण करतात आणि ती म्हणजे एक providing financial assistance to registered organizations, government organizations, non-government organizations, institutions for running homes for senior citizens suffering from chronic and debilitating diseases, including diseases like Alzheimer's, Parkinson's, and all those in palliative care. म्हणजे ही जी स्कीम आसा ज्या वेळार लास्ट स्टेजीचेर किंवा हॉस्पिटलान जाचे ट्रीटमेंट करपाक जायना आणि ते म्हणतात की तुमच्या पेशंटाक घर व्हरात, त्या वेळाचेर आमची कुटुंबां आसात ती त्रासान येतात आणि तांकां दिसता की घरा कडेन गेले नंतर आमच्यांनी त्या तरेचो ट्रीटमेंट किंवा मेडिकल फॅसिलिटीज आमच्या घरा कडेन आसच्यो आणि ह्या पेशंटाचे ट्रीटमेंट करपा खातीर कांय ऑर्गनायझेशन्स गेली कित्येक वर्सां आमचे कडेन म्हणजे आमचे कडेन मदत मागताली आणि ते स्वता आपले रिसोर्सेस रेज करून अशा पेशंटाचे केअर घेताले. सो नाव गव्हर्नमेंट हॅज कम फॉरवर्ड फॉर प्रोवायडिंग फायनान्शियल असिस्टन्स टू ऑल सच ऑर्गनायझेशन्स. आम्ही सांगला तशें आणि पयले ऑर्गनायझेशन हे कितलीशींच वर्सां आमचे बरोबर एसोसिएट आसा पण आमी तांकां मदत करपाक शकनाशिल्ले कारण स्कीम नाशिल्ली. आज आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी तांचे घराणे आयकून घेतले आणि तांचे खातीर एक स्कीम केल्ली आसा वीच वील बी मेड एप्लिकेबल टू ऑल सच गव्हर्नमेंट एनजीओज आणि बाकीचे आमी सांगले तशें. पयली आयज आमी दितात ती स्कीम दिलासा. आमचे डॉक्टर उसगांवकर कीर्तनी आणि तांकां हांव मागता की तांणी येवन आतापर्यंत तांणी केलेल्या सेवेची कदर गोवा सरकार काय प्रमाणात करता आणि हाचे फुडें एक ल्हानसो अमाउंट तांकां आमी करतले. आय विल एक्सप्लेन हाव द स्कीम इज फॉर ऑल दोज एनजीओज हू आर catering services to such organizations, such patients. मागता आमचे सगळे टीम आसात तांणी हांगा येवचे. डॉक्टर उसगांवकर, शिकेरकर and Mrs. उसगांवकर and दीपक कंटर. ही स्कीम जी आसा ती स्किमीचे वैशिष्ट्य अशें आमी ऑल टुगेदर 20 पेशंट आयले जर जाय जाल्यार तांकां वार्षिक 2,50,000 तांकां मदत करतात आणि ही मदत ही मंथली 2,50,000 तांकां मंथली मदत करतात. तातूंत भितर पेमेंट टू सिनियर डॉक्टर्स पेलेटिव्ह केअर कन्सल्टंट आसात तांकां 60,000. पेमेंट टू मेडिकल एंड पॅरामेडिकल टीम 1,00,000. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस such as electricity, water, telephone, mobile, newspaper 5,000. Medical expenses 35,000. Food and residential expenses 50,000. Altogether in a month we give them 2,50,000. अशी बाकीची ऑर्गनायझेशन जांचे रजिस्ट्रेशन जे जाल्ले आसा ते कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट 1860 हाच्या अंडर ती रजिस्टर आसपाक जाय आणि 3 वर्साचे तांचे ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट क्लीन जावन आमचे कडेन आसपाक जाय. नव्या ऑर्गनायझेशनाक पयलीं सुरवात आपल्या खर्चान करची पडटा आणि ताच्या नंतर ते एलिजिबल जाता. सो ह्या स्किमींतल्यान आमचे जे सफरिंग पेशंट्स आसात तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात रिलीफ मेळटली. अशी अनेक कुटुंबां आसात स्वताच्या घरा कडेन करपाक शकनात ते ह्या हॉस्पिटलांनी आमचे ह्या पेशंटांक दवरून तांचे जीव आसा तोपर्यंत तांचे केअर बरे तरेन तांकां मेडिकल ट्रीटमेंट करपाक येता. दुसरे आमची जी स्कीम आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेली की महाकुंभ हाका वचपाक गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान खुबशे लोक उत्सुक आसात. आतापर्यंत खुबशे जाणांक त्रासय जाल्ले आसात. ऑर्गनायज्ड अशी कांय आमचे टूर ना म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन सांगलें की अशे कांय ट्रेनी आमी ऑर्गनायज करतात आणि हे पयलेच फावटी करतात. आमी 6 तारखेच्यान ही जी पिलग्रिमेज आसा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा जे आमी पयलीं करताचे ताचें एक्सटेन्शन आसा. हांगा मडगांवच्या स्टेशना वयल्यान पयली ट्रेन वतली ती 6 तारखेर सकाळ फुडें 8 वतली. ताचे खातीर आमी एप्लिकेशनां मागयतले किंवा फोन नंबराचेर तांचे डिटेल्स घेतले आणि तांकां तांचे फॉर्म भरून तांचे डिक्लेरेशन दिवचे पडटलें.
ह्यो तीन ट्रेनी वतल्यो. एक वतली ती 6 तारखेर. आता पहिल्या ट्रेनीचो शेड्यूल हांव सांगता की मडगांव आमच्या कोंकण रेल्वे स्टेशना वयल्यान ट्रेन सुट्टली 6 तारखेर 8 वरांचेर. आदरणीय मुख्यमंत्री आणि बाकीच्या मंत्रिमंडळातले सदस्य किंवा आमदार ताका फ्लॅग ऑफ करतले. ही ट्रेन प्रयागराज म्हणजेच महाकुंभ आसा ताच्या पयलीं 4.5 किलोमीटर आदी एक स्टेशन आसा. ती पेशंटांक ती सगळ्या आमच्या पॅसेंजरांक आनी आमच्या हाका ड्रॉप करतले आनी थंयच्यान मागीर आपल्या खर्चान तांणी फुडलो प्रवास करचो आसा. सगळ्यांनी आयकून घेवचें की 18 वर्सां ते 60 वर्सांच्या मेरेन जांकां कसलेच तरेचें दुयेंस ना, प्रेशर किंवा बाकीच्यो गजाली आसा त्या हांणी हातून भितर पडप ना. कारण सरकार प्रोवायड करतले ते ट्रेनीचो प्रवास मडगांव ते प्रयागराज साधारण 34 आवर्स जर्नी. प्रयागराज 4.5 किलोमिटराच्या पयलीं कुंभमेळा आसा ती. ताजे नंतर तांणी स्वताच्या लॉजिस्टीक आसतले, स्वताचे अकोमोडेशन एक दिसा खातीर 24 वरां थी दर्शन घेवपाक किंवा डुबकी घेवपाक किंवा बाकीच्या प्रोसिजराक आसा पिलग्रिमेज. आनी ताच्या नंतर 24 वरां भितर तांणी ट्रेनीक परत एक फावटी तांकां सांगल्या जाग्यार भितर येवन ट्रेनीन तांणी परत घेवपाचें. परत 34 आवर्स जर्नी जातली आनी हांगा परत ती पावतली. म्हणजे ही पयली ट्रेन आसा ती 6 तारखेर आसा. जबाबदारी आसा ती प्रत्येकान आपापली जबाबदारी प्रयागराज गेले नंतर जबाबदारी कोण घेवचे ना ते डिक्लेरेशन तांणी दिवचें पडटलें की आय एम फिट, आय एम टेकिंग ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नोबडी शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कायंड ऑफ कितेंय जालें जाल्यार. म्हणून आमी ट्रेनीन आसा ती जबाबदारी आसतली. तांकां खाण जेवण हें ट्रेनीन मेळटलें. ताचे फुडले एक दिसाचो खर्च आसा पळय न्ही थंय रावपाचो अकोमोडेशनाचो ती जबाबदारी तांची आसतली. दुसरी ट्रेन वतली ती 13 तारखेर 13 फेब्रुवारी अशीच सकाळ फुडें 8 ताच्या नंतर 34 वरांची जर्नी आनी ताच्या नंतर रिटर्न आसतली 16 तारखेर. तिसरी ट्रेन वतली ती 21 तारखेर फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर आनी तातूंतल्यान ती परत येतली. एका ट्रेनीन आमचे 1000 पिलग्रिमेज हे वतले, यात्री वतले आनी ह्या सगळ्या यात्रेनी एक जबाबदारी घेवपाक जाय, आपली जबाबदारी आपणे. म्हणून ही यात्रा आमी करतात आनी सगळ्या गोंयकारांच्या मागणीच्या नुसार आयज ही यात्रा वतली. ही सफल करपाक आमकां सगळ्या गोंयकारांनी किंवा जे यात्री वतात तांणी स्वताची काळजी घेवन डिसिप्लीन मॅनर परत आयले नंतर अनेक यात्रा अशी येतात त्यो सफल जावपाक आमकां मदत करची. जर एखादे वेळी त्या अनुचित घटना जाता, क्रिटिसिजम येता जाल्यार ही यात्रा सफल जावची ना. म्हणून सगळ्यां लागीं मागता की जे आपले फीट समजतात आनी आपूण फीट रावतात, डिसिप्लिनीन रावतात तांणीच ह्या यात्रे भितर सहभागी जावचे. आमचो जो नंबर आसा कॉल करून सांगपा खातीर की आपल्याक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस आसतले. तो नंबर आसा 22322257 22322257. ह्या नंबराचेर कॉल करून तांणी बुकींग करपाक जाता. इट इज नॉट दॅट सगळे बुकींग खुबशी येतली. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजिसाचेर त्यो ट्रेनी अलॉट जातल्यो आनीक ही यात्रा सफल करपाक तुमच्या सगळ्यां कडच्यान आमकां मदत करची. दुसरी एक आसा अनाउन्समेंट आसा की संपूर्ण भारतभर मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स अँड देअर रिहॅबिलिटेशन एक्ट 2013 हो लागू केल्लो. आमी गोवा स्टेटीचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान डिक्लेरेशन करपाक लायिल्लें आसा. अंडर द एक्ट the prohibition of employment manual scavengers and their rehabilitation act 2013 plus MS Act 2013, the state of Goa is declared as manual scavenger free. म्हणून आम्ही हे डिक्लेअर करता की गोंयान भितर अशा प्रकारचे जे मलवाहन जाता ते मॅन्युअली ते ताजे आतापर्यंत हे बंद झाले आसा. आनीक इन शॉर्ट वी डू टोटली मेकनाइज. आम्ही सगळे मेकनाइज पद्धतीन हे हँडल करता. आम्ही त्याच बरोबर एक डिक्लेरेशन करता हे काम करपी आमचे खूबशे पेंडिंग आशिल्ले ते जे 3 विक्टीम आशिल्ले. सिव्हिल डेथ गोवा हॅज सँक्शन ₹38,40,690. आम्ही तांकां पेमेंट कॉम्पेन्सेशन दितात. जे अशे कामात भितर जांचो जीव गेल्लो तांचे खातीर पयलीं फाटले खूब पेंडिंग कितले वर्सांचे आशिल्ले 2014च्या आसपास कांय 3 विक्टीम जाल्ल्यो अशे आज्यो. ताचे नंतर हे निर्मुलन जाल्लें आसा.
तांकांय आमी कॉम्पेन्सेशन गोवा सरकार दिता 38,40,690. सो ह्या तिनी गोष्टीचो कोणाक कितें हें आसा जर जाय डावट प्रायस पूर्ण सोंपल्या उपरांत घेऊ. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच म्हणजे मित्र डॉक्टर सुभाष फळदेसाय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आज हो सुयोग आयिल्लो आसा की तो म्हटल्यार भारत देशाचे केंद्र सरकाराचे बजेट जाते बजेटा संबंधी भावना किंवा आपले विचार व्यक्त करपा संबंधी भारत देशाच्या इतिहासा भितर पयलीच खेपे अशा प्रकारचे व्हेरी व्हायब्रंट सर्वस्पर्शी अशें बजेट बाय सीतारामन हांणी पेश केल्लें आसा. हे बजेट जे आसा पळय न्ही ते हांव व्हायब्रंट कित्याक म्हणिल्लें आसा की ह्या देशांतल्या तमाम मध्यमवर्गीय लोक जे आसात तांकां हे बजेटाचो फायदो जातलो. हाजे संबंधीची डिटेल्स आनी म्हायती माननीय मुख्यमंत्री सांगतलेच, पूण गोंया खातीर सुद्दां हें बजेट सामकें स्पेशल आसा. कारण गोंया भितर नोकरदारी लोक खूब आसात आनी उत्पन्न आशिल्ले लोक खूब आसात जांकां 12 लाख पर्यंत उत्पन्नाचेर टॅक्स नाशिल्ले कारणान कर नाशिल्ले कारणान तांची बचत जातली आनी ह्या बचतींतल्यान मागीर परत सेविंग्स आसा पळय ते सेविंग्स लोकां भितर वाडटले, परत ते इन्वेस्ट जातले डेव्हलपमेंटा संबंदी आनीक त्या बरोबरच एक मध्यमवर्गीय लोकांक एक हांव अशें म्हणन की रिलीफ मेळिल्लें आसा. ते म्हटल्यार कितें ऑडिटराक वच हिशोब करून ते रिटर्न्स फायल कर वगैरे वगैरे जे आसा पळय म्हणजे हांवें जस्ट कल्पना करता कितली कोटी लोक आसतले काय म्हणून कोट्यावधी लोकांक हे बजेटा पासून रिलीफ मेळिल्लें आसा. हो एक भाग जालो. दुसरें हांवें म्हटल्यार जे गोंयकारा खातीर आमकां जवळ जवळ 500 कोटी रुपया रेल्वे खातीर पास जाले आसात. आनीक हांव ते ताचो विचार करतालो की समजा फोंड्या पर्यंत जर आयली जर जाय जाल्यार फोंडेच्यान हांव रेल्वे बसतलो आनी पणजे येतलो आनी पणजेच्या परत तसोच वतलो गाडी वापरचें ना. कसले बेगीन जावचें अशी अपेक्षा आसा आनी जातलें हातूंत सुद्दां वचलो.